कण सतरे जणे 12 बरसर निष्पाप शिशुर जीवन कोणार्कर पतन पाई दायी थिला? ना एहा केवल लोककथार एक भावप्रवण अध्याय? इतिहासर पृष्ठा ओलटाइले आमे देखुछु गर्व, त्याग, अहंकार और रहस्यर एक अद्भुत संजोग। कोणार्क केवल पथररे गढ़ा एक मंदिर नुहे, एहा हेउची ओडिशार आत्मा, शिल्पर शिखर एवं एक शिशुर अद्वितीय बलिदानर अमर स्मृति। जुग जुग धरी इतिहासर पृष्ठारे लुचि रहिथिबा सेही रहस्यमय 12 बरसर बालक, जहार शेष निश्वास आज भी कोणार्कर पथररे प्रतिध्वनित हेउछि। आसंतु खोलिबा सेही रहस्यर पेड़ी। त्रयोदश शताब्दीर कथा। कलिंगर आकाशरे सेतेबेले दीरत्वर सूर्य उदय हेउथिला। पराक्रमी गंगवंशी नरपति लांगुला नरसिंहदेव काकतीय शासकंकु युद्धरे परास्त करी विजयी होई फेरी थांती। राजप्रासादर माता कस्तूरी देवी तांकु स्वागत कले, किंतु सेही स्वागतरे एक अभिलाष लुचि रहिथिला। माता कहिले, पुत्र, तो पिता पुरी रे श्री जगन्नाथंक विशाल मंदिर गढ़िछंती, किंतु मु चाहे तू एमिति एक सूर्य मंदिर गढ़ जहार पटांतर सारा पृथ्वी रे नथिब। राजा संकल्प नेले। स्थान निरूपण हेला अर्क क्षेत्र कोणार्क। चंद्रभागा नदीर मुहाण, जेउठी द्वापर जुगरे श्रीकृष्णंक पुत्र सांब 12 बरस तपस्या करी सूर्य देवंक कृपारु कुष्ठ रोगरु मुक्ति पाइथिले। सेही पवित्र बालुका सज्जारे एक अद्भुत कलार परिकल्पना करागला। 7टी घोड़ा एवं 24टी चक विशिष्ट एक विशाल रथाकृति मंदिर। एही रथरु प्रतिटी चक थिला समयर परिभाषा एवं प्रतिटी मूर्ति थिला कलिंगर श्रेष्ठ कला। एहा केवल एक मंदिर नथिला, एहा थिला पथररे लेखा जाइथिबा एक काव्य। किंतु एही स्वप्न को साकार करिबा एते सहज नथिला। 12 बरसर समय एवं 1200 दक्ष कारीगरंकु एही कामरे नियोजित करागला। मुख्य स्थपति विशु महाराणा एवं शिवेई सामंतरायଙ୍କ नेतृत्वरे काम आरंभ तो हेला, किंतु प्रकृति साजिला बाधक। चंद्रभागा नदीर प्रखर स्रोतरे पथर पकाइले ताहा भासी जाउथिला। मूल दुआ पड़ी पारु नथिला। शिल्पींक मनरे भय एवं राजांक क्रोध बढ़िबारे लागिला। शिवेई हताश होई बसिथिबा बेले जणे वृद्धा तांकु एक शिक्षा देले। गरम कांजिको मझिरे हाथ मारिले हाथ पड़िब, पाखरु धीरे धीरे खाइबाकु पड़िब। सेही वृद्धा अन्य केही नुहंती, स्वयं माँ रामचंडी थिले। मंदिर काम पुणी उत्साहर सह आरंभ हेला, किंतु असल समस्या बाकी थिला। 12 बरस बीतीगला। मंदिर शेष पर्यायर पहुंचिला, किंतु मंदिरर शीर्षरे दधी नौती बा चूल बसी पारिलानी। चुंबकीय पथरर संतुलन रहिलानी। प्रतिथर चूल बसाइला बेले ताहा खसी पड़ुथिला। राजा लांगुला नरसिंहदेव क्षुब्ध हेले। से घोषणा कले, जदि आसंता काली सकाळर प्रथम सूर्य किरण पूर्वरु मंदिरर चूल न बसे, तेबे 1200 बढ़ेईंक मुंड कट कराजिब। 1200 शिल्पींक क्याम्प्रे मृत्युर नीरवता खेलीगला। अन्यपटे एक छोट गाँव जड़े माँ निज 12 बरसर पुओ बापांक वीरत्वर कहानी शुणाउथिला। सेही पिलाटी थिला धर्मपद। विशु महाराणा जेतेबेले कोणार्क गढ़िबकु आसीथिले, धर्मपद तांक मांक गर्भरे थिला। दीर्घ 12 बरस धरी से निज बापांक मुहूर्तटिए देखिबाकु चाहि रहिथिला। मांक अनुमति नेई से बाहरिला कोणार्क अभिमुखे। साथिरे नेइथिला माँ हातर पिठा एवं घर बाड़ीर बरकोड़ी। से जानी नथिला जे से जेउ बाटरे जाउछि ताहा इतिहासर एक बड़ परिवर्तनर बाट। कोणार्करे पहुंचिबा परे से देखिला एक अद्भुत दृश्य। 1200 कारीगर मुंडरे हाथ देई कांदुछंती। बापा पुअंक भेट तो हेला, किंतु ताहा उत्सवर समय नथिला। विशु महाराणा कांदी कांदी कहिले, पुओ, आजी आमर शेष राति, आमे केही बंचिबुनी। धर्मपद जे पिलाटी दिनरु बापांक शिल्प कलार शास्त्र पढ़िथिला एवं निज बाड़ी बालीरे मंदिर गढ़ी शिखिथिला, से हसी कहिला, बापा, मु एहा करि पारिबी। मु जानिछि सेही पथर केमिति संतुलित हेब।
ଧର୍ମପଦ ସୁଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା। କାଲି ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ଛାୟା ଥିଲା ସେଠାରେ ଏହି ଛୋଟ ପିଲାଟି ଚୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲା। ଚୁମ୍ବକର ଶକ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ସାରା ଶିଳ୍ପୀକୂଳ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ମନ୍ଦିର ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସଫଳତା ପଛରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା ହେଲା। କାରିଗରମାନେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, କାଲି ରାଜା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯାହା 1200 ଶିଳ୍ପୀ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହା 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ କରିଦେଲା। 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ଜୀବନ ବଡ଼ ନା ଗୋଟିଏ ପୁଅର ଜୀବନ? ଧର୍ମପଦ ଏସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା। ତା ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଶିଳ୍ପୀ କୂଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ତା ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଅନ୍ଧାର ରାତି, ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରଖର ଶବ୍ଦ। ଧର୍ମପଦ ପୁଣି ଥରେ ସେହି କଳସ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଏବଂ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦେଖା ଦେଖିଲା। ସକାଳର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି 12 ବର୍ଷର ନିଷ୍ପାପ ବାଳକ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଗଭୀର ନୀଳ ଜଳରାଶିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସକାଳ ହେଲା। ରାଜା ନରସିଂହଦେବ ମନ୍ଦିରର ଶୋଭା ଦେଖି ବିଭୋର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏହି ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଶିଶୁର ରକ୍ତରେ ଭିଜି ଯାଇଛି। ଇତିହାସ କହେ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କୋଣାର୍କରେ ପୂଜା ଅଧା ରହିଗଲା। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁର ଜୀବନ ଯାଏ, ସେଠାରେ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୋଣାର୍କର ପତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କ'ଣ ସେରେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ଭୟ, ରାଜାଙ୍କ କ୍ରୋଧ, ନା ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ଚୂଳ? ଧର୍ମପଦର ବଳିଦାନ ପରେ ମନ୍ଦିରରୁ ପଥର ଖସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମନ୍ଦିରର ଚୁମ୍ବକକୁ ଲୁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ପରେ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ବାଲି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଦିନ ଧର୍ମପଦ ଦେଇପଡ଼ିଲା ସେହିଦିନ ହିଁ କୋଣାର୍କର ଆତ୍ମା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି କୋଣାର୍କ କେବଳ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ, କଳା ଏବଂ ଜଣେ 12 ବର୍ଷର ପିଲାର ଅଦମ୍ୟ ସାହସର ସ୍ମାରକୀ। ଧର୍ମପଦ ଆଜି ବି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅମର। ଧର୍ମପଦର ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ମାଟିର ଏହି ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।